नदिया जिले में सनसनीखेज घटना। सरकारी फिशरी तालाब में मिला बुजुर्ग महिला का शव। शांतिपुर की पूरी घटना। आज सुबह 7 बजे सरकारी मछली पालन की फिशरी में पानी में एक बुजुर्ग महिला का मृतदेह तैरता हुआ मिला। स्थानीय लोगों ने शव देखते ही पुलिस को सूचना दी और शांतिपुर थाने की टीम मौके पर पहुंचकर शव को बरामद कर ली। मृतका की पहचान शांतिपुर बड़े बाजार घाट के बेजपाड़ा इलाके की निवासी माया सरकार के रूप में हुई। उसकी उम्र करीब 60 वर्ष बताई जा रही है। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। पुलिस अब ये जांच कर रही है कि ये आत्महत्या थी या मौत के पीछे कोई अन्य कारण है। अधिक अपडेट के लिए बने रहिए। पृथ्वीराज मैत्र, नदिया, पश्चिम बंगाल से खास रिपोर्ट। মৃতদেহ ভাসছে দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, আমার এক ভাই এখানে পায়খানা করতে এসেছিল, দিয়ে আমাকে বলছে দাদা এখানে একটা লাশ ভাসছে। তখন আমাকে ফোন করলো জয়দা আসো তো দেখো তো এখানে কি। আমি আসি দেখছি এই ভাসছে একটা লাশ। তা ভাই দেখে কেউ মহিলা মনে হচ্ছে না? হ্যাঁ, দেখে মহিলা মনে হচ্ছে। আমার ভাইকে বললাম তুই থানায় ফোন করেছিস? বললো হ্যাঁ করেছি। বললো আসছে পুলিশ। আমি বললাম ঠিক আছে দেখা যাক। আমাদের এখানে হচ্ছে মতিগঞ্জ মোড় ঘাট ট্রিস ফিশারি এটা। কি বললে মনে হচ্ছে? পুকুরে স্নান করতে এসেছিল? হ্যাঁ, স্নান করতেই এসেছিলো মনে হয়, স্নান করতে এসেছিলো, হয়তো কিছু হয়েছে। কতক্ষণ আগে দেখেছেন আপনারা? এই 5 মিনিট। থানায় খবর দিয়েছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, পুলিশ আসছে? পুলিশ আসছে বলছে। আপনার নাম? আমার নাম যদু মাহাতো, বাড়ি? বাড়ি জগন্নাথতলা।